Kala nga, para pag tinawagan siya, hindi pwede. Nice! Woo! Ay, di ba lalaki? Karkararag doon. Karkararag doon. Hintayo. Karkararag. Ribol. Nice one. Okay mo. Bakom. Nice one. Tinggal momentum lang talaga. Nagkat momentum na kuya, di ba? Nagkikabit da. Pabusor ka siya eh. This one. Oh, free ball! Pakbakam! Ay, shit. Maganda yun. Naka-play? Nice. Wala mong mesa. Oh, inside! Hintayo. Agkararan. May sabay din, Ajen Suraw. Nice one. Outside. Sobra. So, Outside down dito. Outside down. receive, babaan nyo lang. Nag-error. Ang dami pa yan. Ay, awan. Ay, outside. Bali naman ito piniso ko yan. Ang gilig ni Kongsyan. Oh, good! Damog. Puro mo yung lunch? Ay! Kaya? Puro mo yan? May pangugtar na. Gawa ka din. Baga ako nagang medyo. Hey! Himala! Ay, shit. Anong nangyari doon? Wala, hindi ko na-save. Hindi ko nakita. Dalawa. Last one. Ay. Dalili sa ball. Nice one ng Dalili. Tadmo! Ay, ay, shit! Grab! Ay, good! Last ball! Oh, one out! Kaya nilang kikitaan na tawag teacher kay Lagarudo. Meka lang. Ah, free ball. Ayun, nice one. Gago. Kita na. Wala yan! Ah!
Laling drop na kita. Lalayng daw. Ay. Oh. Idor ang kagtargitan. Sarap mo lang. Target. Drop! Drop! Pakpakam. Ay. Drop! Outside! Sabay saw. Damdaman ka to, galalan, numalpasan. Angas, inhale, exhale. Hindi, lang yan. Tulag na kung sila kayo dato. One. One. Ay, shit, ang muli. Talang kaya chambaw. Kag. Error. Hindi mag-error yan, Jay. Di, anin ko malikod. One. Ah! Kanyon. Uy. Lalaki. Let's go, malung mo. Kaya na may kugtar ka. Kugtar. One. Tigsa. Shit, sabay crucial. Talang kayo isa lang. Di ba crucial na yan? Crucial na. Iro na iro. Sorbol. Bigay mo! Patay! Ibigay mo! Ah! Woo! Nice one. Oh! Free ball! Ay! Oh shit. Ay! Last Ay, down. wala! Ano, Diyos. Ay! Ay! Ay!